Okay, hai semua, selamat datang ke sesi Chillax kita yang ketiga dengan moderator yang baru. Kalau di viewers kita yang tengok sesi Chillax sebelum ni, mesti tahu like moderator kita Rizal. Tapi kali ni we have a new topic related to youth. So moderator pun kita bagi baru lah, and also align with Impact Malaysia commitment to gender equality. So hi, my name is Hanis. I'm the Communications Associate at Impact Malaysia. So apa tu Impact Malaysia? Untuk siapa yang tak tahu, Impact Malaysia tu sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang membudayakan impact dalam golongan belia di Malaysia. Kalau korang tak pernah tahu sesi Chillax, this is your first time watching this. So I'll give you an introduction dulu. Impact Takeover ni objektif dia kita nak membudayakan impact dalam program-program anak muda. For example, like what we are doing now, which is sesi Chillax, yang kita nak bawa seminar-seminar berkaitan isu-isu relevan yang boleh dipraktikkan dengan mudah khususnya untuk golongan belia. So topik kali ni tentang belia mengatasi impak ekonomi Covid-19. So I know sejak ada PKP dan pandemik Covid-19 ni, ekonomi bukan saja sukar buat businesses, but it's hard for belia as well. Kita ada belia yang baru graduate, yang patutnya memasuki alam pekerjaan tahun ni, but suddenly there's COVID-19. Companies are not hiring, so belia, most of us rasa resah dengan status kewangan and what is in for us financially after PKP ni. So oleh tu kita nak sembang lebih sikit lah dengan kita punya Nirmala Supramaniam yang merupakan penasihat kewangan dengan 10 tahun pengalaman dalam sektor tersebut. So now Nirmala ni dia ketua unit pembangunan modul di Agensi Kaunseling dan Pengerusan Kewangan AKPK. So dengan pengalaman beliau yang lama tu, Nirmala dah expert bagi financial advice to students, organizations and a lot of corporate bodies. But last and not least, kita ada Fuad Alhabshi. Is a pengurus dana di Opus Asset Management. And beliau mempunyai pengalaman selama 12 tahun dalam industri kewangan. So any of you kalau nak tanya any tips, any advice, ada soalan, they are like the best person to ask lah. Okay, any panel kita nak cakap hi, say hi to our viewers. Hi. Thank you moderator, thank you Hanis. Hi everybody. Assalamualaikum. Hi. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Yep. Terima kasih Hanis. Yep. Okay, alright, so tak nak buang masa sebab kita pun ada like 1 jam je. So I'll go straight to the first question lah, which is to Shahril and Fuad. I just nak tanya like apakah dia reality ekonomi terutamanya bagi Sorry, line tak berapa clear tadi. Shahril? Okay. The question is apakah dia reality? Not very clear. Yeah. Bukan saya saja yang tak dapat dengar clear. The question? Yeah. I think Hanis, there's something ada connection problem on your cut end. off tadi. You can see the question dekat bawah tu. Like apakah reality ekonomi? Sure. Jadi soalan apakah realiti ekonomi COVID-19 bagi golongan belia? Bagi saya realitinya amat-amat susah untuk kita permudahkan jawapan lah. Ini disebabkan walaupun seluruh segenap segmen masyarakat terkesan dari segi ekonomi dalam hal COVID-19 ini, tetapi untuk golongan belia dia kesan yang berganda. Kenapa saya sebut kesan yang berganda? Nombor satu, biasanya pengangguran orang muda ni memang jauh lebih tinggi daripada pengangguran secara purata dalam negara. So dalam negara kita pengangguran sebelum COVID-19 ni dalam 3-4%, tetapi pengangguran anak muda sentiasa double digit, maknanya dalam belasan peratus. Sekarang ni boleh bayangkanlah kalau pengangguran satu negara pun dianggap ataupun diandaikan akan menjadi sekurang-kurangnya 10%, maka you can imagine untuk orang muda dia lebih tinggi. Dan kena bayangkan juga bagi belia yang contohnya baru habis ataupun tamat pengajian mereka, masuk ke pasaran kerja, tiba-tiba mereka terpaksa bersaing dengan
mereka yang mungkin berumur 2, 3, 4, 5 tahun lebih tua daripada mereka, lebih dewasa daripada mereka, ada pengalaman. Jadi saya boleh bayangkan pengangguran yang amat dahsyat mungkin akan berlaku di kalangan mereka yang baru tamat pengajian. So those are one or two examples tentang betapa bergandanya kesan ekonomi kepada orang muda. Belum lagi berfikir tentang mereka yang baru nak mulakan keluarga, baru beli kenderaan pertama, baru beli rumah yang pertama, baru nak bertapak dalam alam pekerjaan dan alam dewasa. Ini bukan satu pengalaman ataupun satu keadaan yang sesiapa di kalangan kita ada pengalaman yang penuh, sebab ini satu perkara yang datang secara tiba-tiba dan mendadak. Ini menyebabkan saya fikir orang muda nombor satu perlu ada pengurusan kewangan yang cukup rapi, yang mungkin Puan Nirmala boleh share sikit tip lepas ni. Secondly, bukan hanya orang muda kena ada skill tersebut, tetapi kerajaan pun perlu masuk dengan satu perancangan yang khusus dan menyeluruh untuk mengambil kira bahawa ini bukan cabaran biasa-biasa, ini cabaran luar biasa. Jadi suntikan ataupun sebarang perancangan kementerian dan kerajaan juga perlu luar biasa. So thank you Shahril for your point tadi. Like you mentioned, like kerajaan perlu ada another perancangan untuk belia, especially in terms of economy. So dari Fuad pula, you ada years of experience kerja dalam corporate. So what's your take on this? First of all, just nak katakan that I setuju dengan analisis Encik Shahril. The keywords memang cabaran. What did you say again, Shahril? Cabaran luar biasa. Cabaran berganda. Luar biasa. Basically, so, double. Itulah memang key phrase dia, okay? So the thing is, kini adalah masa yang betul-betul tak tertentu, right? Even if we rujuk balik kepada krisis-krisis yang dulu, Malaysia tak pernah terlibat dalam krisis global yang disebabkan oleh pandemik. If we think of the last one, Spanish flu, that was roughly 100 tahun yang lepas, kan? And then at that time, Malaysia pun belum masuk zaman moden lagi kan? Jadi this is the first time bagi kita semua. So cabaran luar biasa is the exact correct phrase. And if you ask me, nasib baik tau, that we are facing this today rather than we are facing this katakan 50 tahun yang lepas or anything like that. Sebab dulu antibiotik pun belum tak ada lagi, kan? How would the healthcare system be able to face this? So in a way, it's better that we're facing it now. Ada technology, we have a means of having some kind of alternative lah kan. And I mean, let's look at it this way. The probability, kemungkinan besar ekonomi tempatan akan merosot, right? US, China sudah melaporkan GDP negatif. In other words, you could say the ekonomi mereka sudah mula merosot. We can see it in the figures. Ini akibat tutupan bisnes yang bukan mustahak, right? Gaji tak boleh dibayar, belanja pun turun. Then, belanja itu actually is hasil kepada syarikat. Jadi, kesannya berputar balik lah kan? If syarikat are not earning, then status pekerjaan pun terjejas lah kan? So, this is what we call a downward spiral. So it's a good thing that ada package rancangan, right, that was yang telah dilaksanakan secara segera, I would say very fast compared to a lot of the other packages yang dulu. What comes to mind was 2008 2009 selepas global financial crisis kan. So the speed is good, and I think ini akan tolongkan kita elakkan kelembapan aktiviti yang terlalu panjang. Right, so it will help us get through the trough. Tapi realitinya, I would really agree with a lot of what Encik Shahril had to say. Pada golongan belia, I think they're going to be hit a bit harder because they're just starting to get on their feet. So realitinya, bagi saya, belia harus bersifat flexible. When we are assessing ourselves, bila menilaikan situasi peribadi, situasi kerja, situasi kerja kan, kita harus beri tumpuan kepada menaik tarafkan kebolehan diri sendiri. Harus lebih kreatif bila cuba mengatasi masalah,
For example, things like kemahiran teknologi or internet sangat penting. Some basic skills that even if you are if you are a graduate baru, you need to learn how to communicate online. Software conferencing like Zoom and all of that is going to be a very useful skill. Dalam syarikat ada banyak ramai pekerja yang tak tahu these kind of skills tau. So when you go in and as a young person you can learn these skills faster, you can be an asset to these people. Media social, ramai yang tak tahu media social, especially di kalangan 40 and above kan. And then nowadays because we're online, like I said, it's a good thing we're internet age sebab ada banyak sumber-sumber nak belajar, nak dapatkan skill baru. Seperti YouTube, Khan Academy, all these kinds of things. And the reality is being online adalah cara utama untuk urus negara niaga sekarang, right? It's the main way of doing business. So, also having knowledge about personal finances, and this is where, nasib baik Puan Nirmala hadir pada sesi ini kan, sebab dia yang pakar, so I just burak-burak je. So, saya pasti dia ada nasihat yang top class bagi kami semua lepas ni dari segi belanjawan peribadi. But my key message is kuasai digital. Go digital, especially for Belia, because you have the ability to do so. Inilah akan jadi advantage dalam persaingan untuk kerja. Thank you for your points. Yeah, I agree that now it's really a time untuk organizations and schools and universities and all that to go digital. So as you mentioned, like Belia, we are very digital tech savvy. So which brings me to the second question actually, because now Shahril and Fuad mentioned that businesses are struggling. So we can see online, on social media, there's a lot of sales, anything to drive profit. And now like youth, we are staying at home, there's not much to do and kita tak boleh keluar. So kita banyak gunakan masa untuk shopping. So untuk tanya Nirmala, pakar kewangan kita ni, ada tak tips-tips untuk berbelanja pada tempoh PKP? Okay, hi, thanks Hanis, thanks Shahril, thanks Fuad for untuk menekankan topik pengurusan kewangan. Because I think no matter what lah, apa yang kita mengharungi, word cabaran banyak digunakan sekarang. It is a challenge, tapi apa yang kita nak tekankan, every challenge creates a new opportunity. Setiap cabaran akan membuka opportunity yang baru. Macam we always do interview live di the studio, tapi we are finding different ways. So this is all macam boleh dikatakan inovasi-inovasi baru ya. So in a way, saya setuju Shahril cakap, Fuad cakap, kita akan tekankan lebih pada cara baru, luar biasa. Perlukan rancangan-rancangan yang luar biasa. So untuk menggunakan rancangan-rancangan yang luar biasa, kita pun kena jadikan diri kita ni luar biasa sekarang. So we have to equip ourselves, saya setuju, we have to learn. And as for APPK, I just share a little bit tips ya. Nak share slide jap. We call ourselves as in terms of this office. We also have this thing called yang kita nak cakap, jom kita mengharungi cabaran ni. Macam mana kita nak mengharungi cabaran, terutama sekali daripada segi cabaran kewangan. Ya, macam mana kita nak harungi cabaran kewangan. So kita buat kat AKPK, we have come up with this thing called, kita kata 7 langkah mengharungi cabaran, terutama sekali dari segi kewangan. So nombor 1, kenali sumber pendapatan. Sekarang ni compared to daripada dulu, kalau anda tak pernah kenal budget tu apa, as for now budget tu sebenarnya sangat penting. You really got to look into your finances. And gunakan waktu MCO ni, waktu PKP ni untuk mempelajari sesuatu. Setiap minggu bagi cabaran pada diri anda. Apakah benda baru yang telah saya cuba minggu ni? Apakah it can be any knowledge, it can be any skill yang anda telah pelajari, tapi bagi cabaran tu pada diri.
So one of the cabaran yang anda ambil hari ni ialah dari segi kewangan. Start looking into your finances kalau sebelum ni tak pernah buat. Jangan tunggu bila kata nak ada duit baru saya nak gunakan untuk baru saya nak fikirkan tentang kewangan. It will never happen. Ya, sebab bila duit datang, we will create new expenses. So jangan tunggu sampai tu. So first thing, cari apa pendapatan buat masa ni. What is your actual income? Dapat allowance ke, dapat part-time income ke, dapat bantuan prihatin ke, apa actual income buat sekarang ni. You have to write down. Ya. Lepas tu kenal pasti belanja. Apa sebenarnya yang anda perlukan? If I were to just throw a question here, ask anybody, how much do you actually spend a month? Berapa belanja sebulan? Some people will be thinking, ya. So thinking tu tak boleh ada sekarang ni. So you really need to know berapa sebenarnya yang anda perlukan. And waktu PKP ni sebenarnya bagus sebab anda tak keluar setiap hari. So jadi belanja setiap hari pun kurang, kecuali yang online tu lah. Tetapi gunakan waktu ni untuk mulakan one new habit. Very important habit is tracking. Iaitu anda buat tracking setiap belanja anda. Start tracking. Gunakan apps ke, the youth are better with apps. So there are a lot of free apps ya online. Anda boleh gunakan untuk budget tracking. Ya, My Bank Negara pun ada My Tabung ya. So anda boleh gunakan apps tu track setiap hari, setiap kali keluar berapa sebenarnya anda belanja. Because budget selalu gagal sebab kita budgetkan benda yang tak sebenarnya yang kita buat. Budget tu sebenarnya anggaran. But it's not the actual. And what we think and what we do is always two different things. Kan? Macam nak cuba resepi baru sekarang. Ingatkan akan keluar macam tu. Tapi lain pula cara dia keluar. Kenapa aku cuba benda yang sama tak jadi? Itu yang jadi aku masak hari ni tak jadi kan. But masak apa pun hari ni tak jadi. But in a way, that's our life. Yeah, we are like that. We think hari ni saya nak buat ni. Tapi at the end kita buat. But it's okay. Cuma buat catatan. Buat catatan untuk duit supaya anda akan dapat sebenarnya untuk sara diri ni berapa saya perlukan. Barulah duit bantuan ke, nak ambil moratorium bagi yang dah ada pinjaman ya, yang nak yang ada moratorium sekarang, so yang tak payah bayar pinjaman, apa you nak guna dengan duit bayaran ansuran pinjaman tu? So nak gunakan untuk apa? So you need to have it well sebab pinjaman ni masih kena dibayar nanti. It's not a free period. So lepas ni masih kena bayar. So think about what you going to do with the money. Ya, actually, adakah nak settle pinjaman yang lebih tinggi kadar bunga dia atau kadar profit dia. So you have to go back to basic. Basic is calculating. Ya, so tip dia, you have to, so the moment you start writing, you really know, oh ini yang saya perlukan. By our own self, kita akan sedar diri. We will start to realize, okay, sebenarnya I can reduce here lah mungkin. Kalau nak buat online, selling is a good time. Ya. At the same time, you will purchase also. Okay, cuma bila nak purchase pun, buat masa ni tangguhkan per belanja-belanja yang besar. Belanja-belanja yang untuk kehendak. Kita ada belanja untuk keperluan, kita ada belanja untuk kehendak. Kenali apa tu keperluan, apa tu kehendak. Ada yang boleh argue, saya nak beli handphone tu, itu keperluan untuk saya. Ya, okay, it's keperluan, tapi do you really need it now? Kalau dah ada satu. Ya, so cuma tu, so we tend to see, tangguhkan belanja-belanja yang mungkin tak perlu buat masa ni, especially big expenses. Ya, you got to sekarang ni kena hidup. Ya, 7 langkah tu, one more thing is we track and fokus pada simpanan anda sebab simpanan tu sangat penting. Kita dah pelajari waktu COVID, it's an emergency and like Fuad said, we have never seen this. Kita tak pernah jumpa this thing. And we never expected a situation like this to happen in a modern world where medical technology is so advanced, yet we couldn't solve it. Kita tak pernah jangka, right? Tapi it happened and dia boleh berlaku lagi. We will not be sure, right? So jadi buat masa ni, it's a good lesson. Take it as a lesson and cuba cara baru. Cuba mulakan dana
simpanan waktu kecemasan. You need to have this simpanan. At least 1 month, 3 months of your monthly expenses. So kalau berlaku isu ni lagi, at least for 3 months, you're okay, you know. You boleh still survive sementara mencari peluang baru. So simpanan mungkin ada yang boleh argue dengan saya, mana nak simpan pun tak ada duit pun. But the little bit that you get, even RM1 a day is considered a simpanan. So start small tapi rahsia dia ialah consistent. Simpanan tu kena consistent. So very importantly, it's back to basic. I sum up. You have to see how much sebenarnya yang saya ada. Okay. Berapa sebenarnya yang saya perlu. Fokus pada simpanan. Tangguhkan belanja-belanja yang boleh dielakkan, especially big purchases yang tak perlu sangat sekarang. If you're thinking of buying a car, or if you're thinking of buying something new, that's a one. Maybe bukan untuk waktu sekarang. Bukan kata tak ada tapi kita tangguhkan because kita tak stabil lagi buat masa ni. Unless you're in a very strong position, Dan fokus pada diri anda. The last thing we always say is fokus pada diri anda. Think about apa skill yang anda boleh gunakan untuk mempertingkatkan kemahiran anda. In fact, kalau anda go through YouTube go through your social media, banyak free courses sekarang, especially on online selling, digital marketing. Belajar dulu, use this time, nak invest. Ada yang kata, saya nak guna duit moratorium buat pelaburan. Okay, belajar dulu. Take the waktu ni untuk belajar tentang pelaburan. Jangan masuk lagi, belajar dulu. Patience is the key to it. Sabar tu the key to it. You will earn it later. It's not advisable to terus masuk dalam pelaburan sekarang because we do not know the actual situation. Kalau anda tak mahir, the worst is yet to come kalau orang investors akan cakap. So tapi gunakan waktu ni, ikut follow guru-guru pakar pelaburan, ikut and tanya diorang ke mana, di mana saya boleh melaburkan duit ni. Tanya dulu dan belajar dan kumpul duit dulu, Alright, thank you Nirmala for your input. So yes, I agree. Now is like masa yang tepat untuk make savings because kita tak, kalau siapa yang commit to work, we don't do that anymore. Cut down on food as well. So I agree with your point. So I also agree pada apa yang Shahril, Fuad dan Nirmala cakap tadi that right now is everything semua teknologi, everything semua guna digital. And I realise waktu PKP ni banyak organisasi gunakan kaedah yang berlandaskan teknologi. Sebab kita tak ada face-to-face interaction tu lagi. So kita dapat lihat companies keluarkan free online courses, free activities yang diorang boleh buat dengan their customers just to get that human touch. So I rasa benefit PKP ni after this whole thing ended is banyak organisasi dari pelbagai sektor sedar that in order to go forward is e-learning, anything related to technology is the way to go. So soalan seterusnya saya nak tahu like apakah sektor-sektor baru yang kita harus berani mencuba? So maybe Fuad, you nak jawab dulu? Okay, soalan yang what do you call, quite thought-invoking and interesting. Sektor baru yang kita harus berani mencuba Okay. Sebenarnya saya tak berapa kenal atau pandai pasal sektor-sektor baru. Itulah sebabnya saya jadi pengurus dana. Saya tak berani jadi usahawan. Tolong orang lain je. Buat sendiri tak boleh. Tapi saya memang percaya pada number one, in anything that you do, in any life that you lead, whether you duduk di Lembah Kelangka, you duduk kat Johor ke apa, number one, mengenal pasti masalah, right? Try to identify a problem, walaupun kecil ataupun besar. Katakan kat ladang pun ada masalah, kat bandar pun ada masalah. Some small things. How do we clean streets without using a physical person because we're worried about them getting COVID? That's a problem, kan? Then number two, carilah cara untuk mengatasinya. Right? Of course, the street cleaner thing is a very difficult problem.
But maybe, at the ladang there is a better solution. Instead of sending people out there, maybe use Google Maps, and then use the weather patterns or from a free website to help you plan or help your family or your employer plan how they're going to do the crop planting. Just contohnya lah kan. Maybe let me share a personal point of view about this, okay? Latar belakang saya dari bidang jurutera, elektronik. So my studies was actually electronic engineering. So walaupun saya sudah masuk kerja dalam bidang yang lain, kemahiran saya, my all skills, coding, programming masih ada guna walaupun dalam bidang pelaburan. I give you an example. So coding is one of those things where bagi saya, you don't need to learn from university. Tak payah masuk university. Secara sendiri pun boleh belajar. Sampai sekarang pun, walaupun I pergi universiti 5 tahun, I masih kena rujuk kat Google. How to do this code? What's that code? Back again. And simple things that we solved, because of my background in coding. Just imagine, all these things, these tasks that are very leceh. Stuff like when we have to report to people and then we have to manually write down kalau overperformance ke underperformance. Kalau portfolio mengatasi benchmark, then you say outperform. Kalau dia, gagal nak buat begitu, then you say underperform. So actually, you can write a code that takes the data and tells you, okay, this one outperform, this one underperform. It's as if kerja monyet lah kan, but actually, these are small problems that exist in all kinds of industry. Pelbagai pun ada masalah yang sama macam ni. So if you can be able to solve those problems, I believe you can become a business person, or you can, bergabung together with somebody yang pandai buat business, and you can come up with some kind of product. That is, in effect, what companies like Grab did, right? That's essentially this business model where there was ada masalah yang pre-existing. Taxi susah nak dapat and all that. So then they use technology to solve the problem. This is maybe my advice. This is so unfortunately I didn't answer the question. Tak ada sektor yang spesifik yang harus mencuba, tapi saya rasa kerana berani mencuba no matter what. So thank you Fuad for your input tadi. Shahril, do you have anything to add kepada Fuad punya point tadi tu? A few things maybe I can add, tapi pelik lah. Fuad ni dia sebenarnya multi-talented. Dia bukan hanya engineer, dia bukan hanya fund manager, tapi saya dapat tahulah, rasanya lah dia main gitar pun dia not bad juga. So sebenarnya dia menjadi contoh kepada belia-belia untuk mempelbagaikan kemahiran, sebab dia banyak kemahiran dia. Anyway, that joke aside, just to add a bit. Bagi saya, apa yang Fuad cakap tu cukup tepat dari segi falsafah dia. The grand principle is find benda yang space ataupun kelompongan lah bahasa Melayunya, where there is an opportunity untuk use technology and any number of innovations untuk menutup kelompongan tersebut. So Grab is a good example, Uber before them, that model lah. If you imagine sebelum Grab dan Uber, the hot stuff was maybe something like marketplaces, yang macam, yelah sekarang ni it's Shopee, it's Lazada. Sebelum Shopee and Lazada, we had a few other marketplaces that slip my mind sekarang ni. Tapi imagine maybe 5-6 years ago, that was what people was thinking about, macam mana nak buat online shopping dengan lebih mudah. Jadi dalam masa 2-3 tahun akan ada lagi beberapa perkara baru yang berasaskan prinsip yang sama lah. Somebody would have found out what is the gap in the market. Tapi soalan dari Hanis is what exactly is the sector lah, sektor apa yang mungkin ni. Bagi saya, mungkin kita yang dalam forum ini bukanlah pakar yang sepakar-pakarnya dalam nak mengenal pasti sektor. Tapi kalau tanya pandangan saya, one is kita kena lihat berasaskan prinsip yang Fuad dengan saya gambarkan tadi. What is the gap? Number one is maybe a gap around digitalization of manufacturing. Sektor pembuatan dalam negara Malaysia ni dan negara-negara macam Malaysia ni will be still very important.
But as far as I understand, yang mungkin saya tak tahu sangat banyak pun, tapi yang saya faham, digitalization of manufacturing ni, sektor pembuatan ni, mendigitalkan sektor pembuatan ni belum lagi sampai pada tahap yang boleh kita banggakan di Malaysia. So anything around that sector could be satu peluang yang perlu ambil maklum sekarang. Itu satu. Apa lagi trend yang kita akan nampak selepas COVID ini? Saya rasa soal penjarakan sosial. That concept mungkin akan kekal untuk beberapa lama. Tidaklah kita nak PKP sampai bila-bila, tidak. Has to end at some point. Tapi soal penjarakan sosial dan soal mengenal pasti pergerakan manusia untuk track human movements, maybe not individual movements sebab itu soal kebebasan dan individual liberties kan, data protection all that, tapi how do you track large movements of people? So mungkin any technology that boleh address perkara tersebut, mungkin satu juga sektor yang pelabur-pelabur akan cuba tengok sekarang. Jadi orang muda pun boleh fikirlah kalau nak tengok teknologi ataupun syarikat mana yang nak dia terbabit dalam perkara-perkara tersebut, mungkin menjadi lebih menarik. Itu nombor dua. Satu dari segi digitalization of manufacturing. Kedua, soal mengawasi ataupun mengenal pasti pergerakan manusia. Sebab saya nampak macam Puan Nirmala sebut tadi pun, ini krisis pertama kita, tapi tak mustahil ya, kalau ditakdirkan dalam hayat kita ada beberapa, kita minta simpang lah, kita minta benda ni tak berlaku, tetapi kalau tengok apa yang pakar-pakar kesihatan cakap, disebabkan climate change, perubahan iklim dan sebagainya, tak mustahil krisis ni bukan lagi sekali 100 tahun, tapi boleh jadi sekali 30 tahun, sekali 10 tahun. Kita tahulah. Jadi soal pengawasan pergerakan manusia tu saya nampak penting. Last, maybe one more example yang saya nampak is obvious lah. Yang obvious is healthcare. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan satu masalah asas yang sebenarnya sebelum COVID ni pun dah nampak menjadi masalah, iaitu inflasi kos kesihatan, medical inflation. Medical inflation in Malaysia is quite bad. It's not like inflation biasa ni. Inflation kita sebelum COVID ni 2-3%. Your baseline figure. Tapi cost of medical and cost of medicines as well as healthcare in general jauh lebih tinggi. Cost insurance akan menaik setiap tahun. Tanya saja mana-mana syarikat yang kena bayar insurans untuk pekerja dia, mereka dah pening. Because every year I have to pay more premiums dan lebih banyak lebih banyak staff saya yang terpaksa mengambil cuti, so I lose productivity yang akan claim daripada insurans tersebut. Jadi kalau ada at the same time Malaysia kita tahu antara negara yang agak tinggi obesity. Itu contoh satu indikator. So improving your citizens punya healthcare and your citizens health metrics is probably something that's quite clever and smart to think about if you are government. Jadi kalau kita kerajaan, macam mana nak mengurus soal kenaikan kos inflasi perubatan ini, bukan hanya soal kos perubatan, tapi macam mana nak mengurangkan claims, macam mana nak mengurangkan kos perbelanjaan terhadap faktor kesihatan rakyat Malaysia yang mungkin tidaklah optimal. Jadi mana-mana teknologi yang boleh membantu dari segi kos perubatan, mana-mana teknologi yang boleh membantu meningkatkan kesihatan rakyat dari segi app dan sebagainya yang finally boleh tangkap minat orang muda untuk sebenar-benarnya menggunakan app itu dan meningkatkan tahap kesihatan mereka, boleh menjadi satu sektor juga yang menarik untuk kita lihat. Jadi those are maybe 2-3 examples lah yang saya nampak, bukan dari segi analisis yang mendalam, just logical and just assumptions about trends of the future yang saya nampak mungkin orang muda boleh pertimbangkan, dan juga kerajaan, especially the last point tu, soal medical inflation tu saya risau sebab kalau tak terkawal, kita akan sampai satu tahap di mana sistem kesihatan awam kita pun tak boleh cover, sistem kesihatan swasta kita too expensive untuk rakyat. Jadi that is a problem looming on the horizon yang perlu diselesaikan segera. Alright, thank you Shahril for your points. Yeah, we agreed that there's a lot of sectors yang we have to explore that's still in the uncharted territory. For Nirmala pula, do you have anything to add to that?
Yeah, I really like both the guys' idea. What mentioned about solving problem. Itu yang kita talk about social entrepreneurship nowadays. Business should go with purpose, not with profit. I mean, profit is of course there, but the main thing when you set up a business is what is the purpose, what is the problem that kita nak solve. So that's idea. And sekarang ni sebenarnya it's a good opportunity sebab there are a lot of problems yang muncul. Ada yang kita nampak, ada yang ketara, ada yang tak ketara. But if we start, I just want to share something that impressed me over the net, over the social media recently. Saya pun memasak kan sekarang tiap-tiap hari. But I realised that mana saya nak buang minyak masak saya ni. I was also thinking to myself. As I was thinking, and I came across this company formed by a young group, young youth, yeah. They started this apps di mana dia orang akan collect minyak masak daripada rumah, ya, and they send to the company to recycle, to reproduce into something else. So I think that's a problem, a very small problem di kalangan household, tapi anda dapat selesaikan beberapa masalah kat sini, mainly environment, ya, alam sekitar, also masalah pembuangan, income, you created an income for you. So youth sekarang boleh berfikir ke arah job creators rather than job seekers. So you move towards creating all these issues, ya. So that's something yang caught me. And dekat AKPK kami juga ada buat projek social entrepreneurship. Kita buat projek social entrepreneurship di kalangan pelajar universiti setiap tahun. And last year I came across a very nice project di mana pelajar ni dari UUM, ya. So mereka ni di sana ramai peniaga-peniaga kecilan dari rumah dan sebagainya, dan mereka tak mahir dari segi digital platform. So these students created a platform for them so that teach them how to market their product, memasarkan produk mereka online, and so they earn a little bit commission by teaching them and also getting their product all over. Yeah, so ini something simple within their own community. Kita mula daripada community kita dulu. Lihat di sekeliling community kita apa yang boleh saya bantu, dan bantuan tu mungkin boleh kemudiannya menjana pendapatan pada kita. Yeah, so it's about purpose. Yeah, that's one thing. The other sector, I agree, healthcare is critical and it's expensive. Yeah, so we need to look at the ways macam mana kita nak membantu mengurangkan, maybe more towards healthy lifestyle, healthy living, yeah, to prevention selalunya is better. Prevention is also a kind of sector you can enter. Macam kita pun sekarang ni preventing financial problems, yeah. So jadi it's also a sector that you can think of. The other thing very close sekarang ni sebenarnya anda kena tengok pada asas, basic necessities. We are back to basic, you know. Makanan, tempat tinggal, pengangkutan, healthcare, pendidikan. It's all essential basics, ya. So mungkin makanan, this is something that kita boleh fokus, food security, ya. So dari segi makanan kita mungkin boleh tengok cara penanaman atau kita try to come up with food products that you can plant in a small area. Sebab kawasan rumah kita tak adalah besar sangat. Sekarang we got to go reality, kan. So what can we do in a small apartment, a small condo? Apa yang boleh saya lakukan di sana? Enough to sustain just my family maybe untuk buat masa ni, but maybe later, you know, you can go with hydroponic system. Banyak sekarang sebenarnya di pasaran. So we can focus cara-cara macam tu, basic, thinking back about apa yang basic yang human perlukan. So because in times of this, semua orang balik pada basic, ya. Lepas tu another important point is apa-apa business yang kita nak cuba ni, pastikan ada diversification, ada kepelbagaian. Macam saya bagi contoh, sekarang ni yang merasai business total down, one is tourism, ya. The other one kalau kita lihat jenis service perkhidmatan like hair salon, hair barber, these people could be affected untuk a long time, ya. So what is the diversification part that they can do? Because they offered service tau. So apa the other part yang mereka boleh offer? Maybe their product. So when we start a business, we always have to keep in mind that for now dia memang satu jalan untuk kita melihat pada
kalau saya secara fizikal tak ada kat sana, bolehkah perniagaan saya masih boleh sampai? Boleh tak saya masih boleh menjana pendapatan? So thinking macam tu, I think pemikiran macam tu perlu ada buat masa ni. Yeah. So diversification, go back to basics, yeah, and of course looking at problems now is actually creating a lot of opportunity. Alright, thank you Nirmala for your point. I completely agree with that. So sekarang ni kita ada banyak soalan dari kita punya viewers. One of the soalan tu dia tanya tentang barangan dari Hirman. Dia cakap harga barang makanan semakin mahal, duit simpanan terpaksa digunakan. So apa pendapat panel? So maybe Nirmala, just now you mentioned right now the best way to save. So maybe Belia, kita kalau kita tak tahu nak save, usually like 50, 30, 20, like 50% need, 30% want, 20% saving. So maybe dengan adanya PKP dan COVID ni, adakah the 20% we should increase our saving? And how is it in effect? Dia balik pada berapa yang saya perlu, macam dia kata makanan memang semakin mahal, lepas tu bila kita pergi kedai, kita tak ada masa nak buat perbandingan, nak buat pilihan, nak cari-cari dan sebagainya. Kita kena cepat sebab barisan kat luar pun panjang. So we make sure you have a list, ya. Tolong jangan pergi like full time shopping, ambil apa yang ada, mesti ada senarai, ada alternatif. Okay. But coming back to this, memang sekarang ni dari segi simpanan, kalau pendapatan dia tak sama, pendapatan dia telah berkurang, of course simpanan pun akan, we can see a reduction there. Of course, ya. Ada yang akan ambil pilihan untuk keluarkan duit daripada KWSP untuk digunakan juga. And that's also duit simpanan anda yang anda akan gunakan, ya. So sekarang ni balik pada basic, apa yang perlu-perlu, betul-betul yang saya perlu, yang perlu saya gunakan, okay, saya gunakan. Duit simpanan tak apa dikurangkan, tapi pastikan konsisten. Walaupun anda tak dapat simpan RM100 ke RM200 seperti dulu, at least simpanlah RM50 tu. Tak apa, konsisten. Tetapi ingat, kalau keluarkan duit simpanan KWSP ke, duit simpanan sendiri ke, tetapi put a target, put your plan, apa rancangan anda untuk tingkatkan pendapatan anda dalam masa ni, apa rancangan anda bila dah baik, then you top up balik. Mesti ada disiplin tu lah, so kena top up balik simpanan. Yang bercadang nak keluarkan duit EPF, KWSP, tolong fikirkan bila waktu dah better, the times will be better, ya. And then masa tu tolong kita top up balik simpanan ni, sebab simpanan ni sangat perlu untuk hari tua kita, ya. So it's okay if you need to use it now, but don't total to do zero lah, unless betul-betul you cannot help it. Tapi kalau boleh, at least the minimum that you can, tetapi jangan, don't give up the habit, yeah. And always cari jalan macam mana saya nak tambahkan pendapatan saya. Cuma nasihat saya kat sini, satu, berhati-hati ya dengan skim cepat kaya. Ada orang nak tambah pendapatan, hilang semua pendapatan. The little money you have pun hilang, sebab kita pun rajin nak mencari pengetahuan. Ramai kat luar kat sana pun yang rajin mencari mangsa dia. Ya, so jadi tolong, skim cepat kaya ni dah meningkat, ya, terutama sekali yang atas talian, semuanya atas talian. So yang nak beli barang online pun sekarang banyak, ya. So please read guideline daripada Bank Negara, daripada PDRM, macam mana nak periksa akaun seseorang tu, akaun tu betul ke tak sebelum anda nak beli. Baca komen, ya, baca komen, tolong. And be very very careful. And skim melalui telefon sekarang ni pun tinggi, so please be very careful. Tu nasihat saya. Simpan, for a moment just simpan dalam bank, keep it cash, keep it as FD, but if you want to invest, make sure anda kenal betul dan anda tahu dia regulated, dia dah disahkan dan sebagainya. So please be very careful. Alright. Okay, thank you Nirmala for that tips. Oh, okay, kita ada soalan yang kedua pula dari Nadia. Dia kata like youth is one of the worst demographic that is impacted by COVID-19. So for our panel, ada tak kata-kata untuk belia yang dibuang kerja atau pelajar universiti yang nak graduate, tapi maybe sebab adanya PKP dan COVID ni they cannot graduate lah, they cannot enter the workforce as well.
Lepas tu dia cakap like sitting at home pun means like we're less spending, but then youth kalau dia tak kerja means that they also have little savings. So do you have any Mute, is muted. Maaf ya kawan-kawan, dalam muted. Okay, so saya rasa kita dah tercicir Hanis kejap tadi, tapi saya rasa dia punya soalan sama juga. Apa yang kita nak cakap dengan anak muda yang rasa macam resah dan gelisah pada masa ni? Saya rasa pasal Nirmala dah jawab tadi kan, Fuad dengan Shahril ada apa-apa nasihat ni? You want to go first, Fuad? Okay, boleh. So I think, my answer to this question ada kena mengena with the things I was talking about just now when, soalan yang tadi pasal sektor baru yang harus berani mencuba, right? So I guess this is roughly in the same vein. But perhaps if I can offer some advice, pada masa yang ada cabaran, masih ada peluang. So contohnya, I see Post Laju is trying to hire more people sebab diorang akan tukarkan diorang punya service. Dia lebih kepada pick up dan drop off, right? So diorang perlukan rider, diorang perlukan driver, diorang perlukan admin. So mungkin ada sektor-sektor yang memerlukan lebih pekerja. So you pun kena rajin cari these things first. One way is to get your foot through the door, enter into the industry, make sure you ada duit untuk hidup lah kan. So at least you boleh bersara hidup. That you have that basic necessity settled. And then at that same time, bukan ingat kerja je, just kerja dan balik tidur. We know it's a tough time, but don't give up on you. Don't give up on developing yourself. Okay, jangan berputus asa dengan diri sendiri. Kerana you masih kena belajar skill baru, and same advice, be looking for problems. Whether you're working in Post Laju or you're working somewhere else yang memerlukan pekerja during this PKP time, always be looking to meningkatkan kemahiran dan look for masalah yang you boleh come up with your unique solution. Okay, thank you for Shahril, you wanna go Yeah, next? maybe I'll just add very quickly. Saya setuju apa yang Fuad sebut tadi. Cuma saya nak tambah satu dua perkara. Satu is to answer Nadia's actual question. What do we have to say? What our words are to youth who have been retrenched and university students that are about to graduate. Saya ingat kita dah menggambarkan perasaan simpati kita pada awal-awal sesi ni, di mana saya rasa Fuad, Nirmala and myself, we feel that memang apa yang saudara-saudari akan lalui sekarang ni memang mencabar lah, dan we feel very sorry for that challenge yang orang muda terpaksa lalui. As Nadia said, you will be the worst demographic affected economically. But at the same time, ini bukan masa untuk kita sulk, bukan masa untuk kita berasa simpati terhadap diri sendiri. Perlu juga ada kesediaan untuk menggunakan kemahiran dan skill yang perlu dibina dan kelebihan yang ada pada orang muda. Kalau Nadia dan kawan-kawan lain tadi sedar, one of the things we talk a lot about is that if you talk about digitalization, sepatutnya, and I think in actuality, orang muda dan belia lah yang paling advantageous dari segi you guys are the digital natives. Say you guys, Fuad dengan I pun still quite young, Nirmala as well. So especially those yang baru nak keluar universiti, you guys definitely daripada adolescence, zaman remaja, zaman sekolah dah sebati dengan sektor ataupun industri digital ini, ataupun penggunaan kemahiran digital dan teknologi digital. Jadi sepatutnya generasi saudara-saudari ini paling cepat untuk dapat menunjukkan kemampuan untuk juga sebati dengan teknologi digital dalam sektor pekerjaan ataupun dalam alam pekerjaan. So that is one, philosophically, conceptually you have an advantage there.
So gunalah kelebihan-kelebihan tersebut. Gunalah kelebihan yang ada dan masa yang ada untuk belajar kemahiran-kemahiran baru. Ini pun dah disentuh oleh Fuad dan Nirmala sebelum ini. Cukup penting untuk kita gunakan masa yang ada ni, baki 14 hari atau beberapa hari lagi yang tinggal PKP ni, untuk betul-betul study perkara-perkara lain. Dan belajar kemahiran baru ini boleh jadi bukan hanya baca buku, tetapi membaca artikel-artikel berkenaan dengan teknologi digital. Belajar skill baru ni boleh jadi belajar macam mana saya nak gunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dengan cara yang lebih sesuai dan lebih sedia untuk alam pekerjaan. I bet you guys, most people who leave university, sama ada you belajar sini ataupun you belajar overseas, your Microsoft Excel skills are probably not very good. Sorry to say, because I've seen it, dan saya sendiri bila keluar universiti bukannya bagus sangat pun. Yang kita tahu Microsoft Word tu kita tahu yang basic je. Kita nak suruh buat heading, nak suruh buat page breaks pun belum tentu orang muda tahu. So even basic stuff like Microsoft Office, if you spend 2 to 3 days just really learning the basics, you would probably be very good at Microsoft Word very quickly. If you spend 2 minggu belajar Microsoft Excel, then you can start doing modeling of your own, basic modeling of your own. If you at least know what the formulas is, you boleh buat VLOOKUP, you boleh pandai nak buat pivot table. So benda-benda asas itu, inilah yang diperlukan besok. Microsoft PowerPoint. Saya pernah tengok presentation pelajar-pelajar universiti, minta maaf cakap, the slides are not pretty. Use this time to pretty up your slides. Tahu macam mana nak skill nak buat PowerPoint yang cantik, sebab kalau you nak jadi usahawan, nak minta pinjaman daripada kerajaan, nak minta grant daripada kerajaan pun, you kena buat PowerPoint juga. So, skill-skill asas ini contoh-contoh lah yang boleh saya bagi nasihat di samping kita rasa simpati. Bukannya saya nak talk down on young people, tidak. Memang you guys will be going through a challenge that even I didn't have to go through. But at the same time, we can't feel sorry for ourselves, got to do something, dan those are some specific and tangible ideas of how you can use your time to membantu situasi saudara-saudari sendiri. Okay, thank you. Sorry for that. Nirmala, do you have anything to say? One more here. The other skill that we should look at is also language. It's a very important skill, communication. So kalau yang dah pakar BM ini, maybe you can look for another language. Mungkin anda boleh gunakan waktu ni untuk belajar satu lagi bahasa yang in workforce, language is always an added advantage. Yeah? It's always an added advantage. It will not be a disadvantage. So kalau anda minat industri mechanical engineering, maybe German would be good to just pick up a bit. I'm just throwing ideas, but anything can be learned online now. So like just to add on to Shahril, language is another important skill. Very important sebab kadang-kadang orang gagal interview is because of language. Yeah, so pick it up. You can learn a lot and practice that. Yeah, so that's one more thing. Okay. Alright. So Fuad, okay, thank you Fuad, Shahril dan Nirmala for that. So untuk soalan kita yang terakhir, maybe untuk wrap up kita punya sesi Chillax kali ni, ada tak dalam secara ringkas tips yang korang boleh bagi untuk Belia untuk mengatasi realiti ekonomi sekarang? If it's okay, I'll go first. Boleh? Okay, thank you. I think, you know, during all the questions kita dah beri banyak nasihat-nasihat macam I rasa macam berbibil juga lah kan, like hey, you have to work, you have to do this, you have to do that, but you know, let's be honest, all of us are human. My heart goes out to you guys. Bukan senang lah to face this kind of thing. I also know what it's like to be in a recession, not a pandemic. Masa saya graduate baru pada tahun 2008, masa itu ada krisis kewangan global masa saya di London. So saya juga faham keadaan yang sukar untuk dapatkan kerja. So during this time, jangan lupa jaga kesihatan. Very important, take care of yourself. Bukan setakat badan saja, tapi minda juga, right?
And plus humans are social animals, patutnya kita bersosial lah kan. Tengok sembahyang tarawih pun tak boleh sekarang. Susah, berjemaah susah. So this kind of things, try to catch up with people, try to keep your mind healthy, be with your loved ones. Ini memang masa yang tertekan bagi ramai. Sometimes rakan sekerja atau keluarga atau member biasa akan terluah stres tu kepada you secara tak sengaja lah kan. So kena banyak sabar and pentingkan masa rehat. So bagi saya harapkan MCO PKP akan selesai secepat mungkin tanpa mudaratkan any more of whatever the situation, tanpa merosokkan the situation further lah. So insyaAllah we will see better days, a better day will come, the sun will rise again insyaAllah. Okay, thank you for Shahril. Sure, I think just taking off from what Fuad said last, the sun will rise again. Kita orang muda dan belia perlulah mengambil pandangan perspektif yang optimis. Walaupun kita realistik dan praktikal tentang cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi dan sedang kita hadapi, tetapi kalau semangat yang kita ada tu pudar, itulah sebenarnya masalah yang paling besar. All these challenges walaupun unprecedented, walaupun kita tak pernah melalui secara khusus pandemik ini ataupun krisis ekonomi disebabkan pandemik ini, tak pernah kita lalui dalam jangka hayat kita, tetapi perlu optimis lah bahawa belia dan negara boleh cari jalan keluar dan jalan yang mampu berjumpa dengan sinar di hujung terowong. Kalau kita hilang harapan dan optimisme tu, kita akan membawa macam-macam masalah lain, masalah minda, masalah sosial. Tapi selagi kita berpegang bahawa Tuhan tak akan uji negara ini dan dunia ini tanpa memberi peluang kepada kita sendiri. Mungkin ada hikmah-hikmahnya yang kita dah lalui pun dalam masa 2 bulan ini. Kita berpeganglah bahawa insyaAllah akan ada jalan keluar daripada krisis ini, dan antara alat-alat ataupun kaedah-kaedah untuk kita sendiri keluar daripada jalan krisis ni pun dah dibincangkan dalam forum ini. Tambah kemahiran bersama dengan keluarga, tingkatkan informasi, tingkatkan pengetahuan dalam hal-hal lain. Ini semua alatan-alatan yang bukan hanya untuk kita gunakan, kita buat sewaktu PKP ini, sewaktu kita rasa macam tak ada benda lain nak buat, tetapi ia juga sebenarnya senjata untuk kita bersedia keluar daripada terowong ini dalam masa yang terdekat insyaAllah. Thank you Shahril. How about you Nirmala? Okay, last words? Yeah, last words. Just to share something, kita kat AKPK masih ada online learning ya. Kita terbuka online learning kita. We are teaching online. We have our online module that you can learn for free. Anda cuma perlu masuk ke dalam power.akpk.org.my. Kita ada modul raya dah keluar. Macam mana nak raya berbeza tahun ni. Mengharungi cabaran, apa yang saya kongsi hari itu tadi. Macam mana nak kita fokus apa pada sekarang. And we also had this do it together, ni modul yang dah lama daripada December. It's about pre-marriage. In fact, kalau anda habiskan modul do it together ni, it's about planning, how do you plan your finances when you want to get married. And dia ada pertandingan slogan, so ada peluang nak menang hadiah 5,000 pun ya. So at the end we also say, please saya pilih untuk urus, keep this in your mind ya, uruskan aliran tunai anda, raih simpanan, ya, ubah gaya hidup. Kadang-kadang kita perlu berubah. I know we have ramai dah berubah. We just have to focus on that. And seperti yang tadi diberitahu ya, sejahtera kewangan bukan sahaja bermaksud kepada sejahtera kewangan ni bukan sahaja bermaksud kepada kewangan saja tau. Sejahtera kewangan ni bermaksud dari segi mental, fizikal, semua kena jaga. Dan terutama sekali waktu isolation ni, kita we are social animals as a human. Kita memang kena berinteraksi. So berinteraksi sekarang cara lain, cuma berinteraksi secara positif lah. Let's keep all the optimistic mind forward lah. Let's kita fokus pada benda-benda yang positif. Yeah, so that we can keep on going. Sebab
There are a lot of information, too much of information actually sekarang. Information is overloaded actually what we have now. So what we say is we try to focus on positive and things that yang boleh membantu kita to see how we can improve ourselves. It's tough. Ada kalanya kita pun bekerja, tiap hari pergi kerja, tapi now we are all working from home. It's a new culture. Untuk generasi saya ni sebenarnya it's a new culture. We don't work from home. Jadi untuk generasi saya ni memang it's totally new, and when I talk to my friends, ramai tak boleh adapt. And dah mula membebel tu dah kuat sikit, but it's back to how we can adapt. Alright, so sekarang ni manusia ni ada satu kelebihan, kita boleh adapt. We can adapt. Though it takes time, we can adapt. So we try to move forward, tapi jangan lupa pada kesihatan diri, mental, duduk kat rumah, jauhi peti ais tu. Tentu bulan puasa is a good time, tapi lepas buka puasa jauhi peti ais juga. Keep your health in good shape. We don't want isu-isu lain pula selepas ni. So keep your health well, your mental, everything healthy. Focus on yourself. Do what's best for you. Thank you. Okay, thank you ahli panel kita, Shahril, Fuad, Nirmala. Korang punya answer memang best lah. So apa yang I boleh concludekan untuk sesi ni is, untuk Belia is upskill skill yang you ada sekarang. Macam apa yang Shahril cakap, if you pandai guna Microsoft Word, Excel, and all that, like start dari basic tu, like go ahead, go further. And seperti apa yang Nirmala cakap, kita kena gunakan the disadvantage now to our own advantage. Like we are the digital natives. Kita dah biasa everything semua digital. So this is our opportunity to leverage our skill. And for university students to know that you are not your degree, like whatever it is, this is the time to take new courses, learn new things, explore. Seperti Nirmala cakap, maybe boleh cuba belajar bahasa baru, apa yang Shahril and Fuad also mentioned, apa skill yang you ada, maybe you nampak gap, you can solve it. From jadi job seeker, maybe after PKPN, you can jadi job creator pula. So I know you guys are very busy, Shahril and Fuad and Nirmala. For Fuad and Shahril, thank you for this. Selamat berbuka. And Nirmala, hope you have a pleasant evening and have a nice dinner. So hari ni tamatlah sesi Chillax kita untuk topik hari ni. So kalau sesiapa yang terlepas, kita punya sesi Chillax ni akan ada di kita punya FB di bahagian video. So anda boleh tengoklah dari awal. So thank you so much guys. Thank you viewers kerana menonton. So I hope I can see you guys again. Thank you. Bye. Thank you. Bye.